Pak. 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 Last day in Southwest Khasi Hills, and after breakfast from here we'll move to West Khasi Hills. The hills are getting longer because of the ride, so the Ivan bought this new cutter. I'll update you guys soon. This is the way how we carry our things. Let's go. Heavy, I bet. Hot. Ski. Ski. Bang. Ya langsung muat ya. Gede pasti lah. Không tiếp gì. Nó sẽ sim cho phang không? Bạn đẹp đây. Di subang pangat. Di subang pangat ani. Mau. Vai masker. Ya. Mentang nyak kejat cha ni ka. Mau jatang. Ngak wat ni kelenti duk meneng melap tembang nak ayok mentah. Dan pet ni mau long duk kat rumah, bi yang perot jang ah. Iba obedan dan ostan yang wen pet ni mau. Ni pet dah. Teh mau. Mahal kat utai. Begini kita mau jatang. Baik mah. Baik jika nak ni mah. Perlu mana tangi ini teh. Mau jatang ni. Atai nak wei mesti. Start. Ni jatang mau jatang. Finally. Banyak. Ba obedan ni berada Nostan. Ba they one of the biggest explorer. Bala dekat mana ada di Khatsan Khatlusna semua di Malaysia. Di bentar kita wan key stay location ini mau jatang. Di entah ya. Long.
So guys, I'm in Maukenrum right now. Tried to climb this hill with this fully loaded metal horse, but then I couldn't because of so steep. I'll show you later how it is, this camping site, this whole place. Cheers. Ya, so. Tangan teli kidang yo kena hang ni. Persang non mat lihat. So you ni siang, ma. Sok lam ni ong. Ah, sok lam ni. Dah. Memang itu. Teh kam don teh ni ki mat. Nah. Lek bah ka hap ni hau. Hap teh melak bang sok re hau nang lang im. Hang ni. Hadin kata. Pas pat. Ngau sok meleng. Hadin kata tadi ko ung. Kalau sok meleng sok kalah. Ni saya pun mendaru ni. Sana. Sini tuan. Sana kadon ni tai ni. Kai ni amhan ni maka hap lagi. Ya, ambilan. Ni tu nak pelak. Ini kamera baik. Ni. Bertaklah bersih kasih natang. Pion pak, pion ke ni pak ya sini. Kan ni ulop di ini berdong bak di nam. Kedong pak. Berdong bak. Kata siliang berdon di sibi ke makring. Ah, kalat dia kepat ni mah, benar. Jangan hidan ni bagi pelok jangan. Lah itu nado meswa. Bagi ba bedan di Danang Stan. Muskasi Hills but di beri ba akur ba aku ka explore jeng ya kecat pejaka jenis tai kisah ki krem ki bar khat. Ashkali bedan madan di kan senam tidak explore terus nam hatai mun kawas batnya nyam hasil jadi mun abun pat huas kawas teh lah Iwan gerak waspan he. try pilak pun kemal kan lik sat try pilak lain tak sibuk rekod tu Dapat rekod sama sekarang san sepatam khat kata perlok san sepatam kisah pilak lain na du meswa mun basang ningkong do explore video nam you ajar lai ajar sao ni tak pol ni dang ni pat su tak su pat dang ya syang dang ya di kelas dang ya you tu mai ni lah kat meswa kerampat beli sai lah rum tak nah sama ka ba hilap pat hirum ni kan rum dan bayar rum kamu tu ka berjengai tam fitrak deh kat nu pentan kat nu sengi ne sengai tam mengikat ke lai sengi ta dan barsi rak khiu rak set pas kadi sai kata so west mah hai ni yang ni na jarang sat explore di kadang tu we pi chu yang IC pi ong pa pi yelam pi moi di news channel bania let's do chaka jong ba Solomon mah di pi mah tur pula jengai mah macam mata don komod bang im di Malayam di ke ba best do to shoot tu lengkap best do jakam filet pi nak do filet makapo ba pi ga diga sham you kamdan deka favorite mereka everything is favorite kan yang tangi song ni mak bro oh makan rum
room ni ka viewpoint ba pangha ngi di ba yes iba destination khan terus camp stay nostan aiban pese ka beauty ka jing abri jong ni ka viewpoint ni Iya, stasiunnya Pak siang mereka bangun. Dengan saya Miami itu Pak. Yang. Trong một clinic trong office cho sale. Trong hạn này mà nó sẽ ít không nhẹ con này nó mà đi bài đi long tè đi long palat tè kinh nghiệm đấy cũng rồi sâu ruang nêu vào udah nuk sâu tau tu laga pilih aja ada pimpot haluai pot ong le uban umbangnya ke dalam oh itu imis bahikan nih orang ap numpang ap nganda tam primisuan mal ko ngayu pen i kibahin auto betul. Cuman bau dam kan. Có sao okay, so guys, I'm at a place where it is not a guest house or homestay, but then we thought of camping near the forest, but then these guys, they welcome us with their heart and soul. So it's such a small family, but such a big heart. And words cannot describe, how they treated us till now. I'm enjoying this. Live with Mao.